WebSurf Hub tutorial. Una guys, open yung apps natin. Tapos dito una pa lang pag open nyo makikita nyo na meron talaga siyang manual tutorial. Sundin nyo lang. Sundin nyo lang guys, server, tapos ito yung add time. Okay. So dito guys, sa OpenVPN, nga pala, update, online update muna para siguradong okay yung server. Tingnan nyo, di ba okay lang. Tapos, dito sa SSS, meron ditong mga international payload para sa ibang bansa guys. Ganun din yung SSS, international din. Tapos, itong UDP guys, para to sa mga Smart NT, no load. Tapos, yung UDP, same lang sila sa UDP. For slow DNS, meron ditong Globe TM no load. Meron ding Smart no load. Pero yung Smart no load guys is may blocking yan. Sa Globe no load naman is wala.